सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. Thank you very much. মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠক সরাসরি আপনাদেরকে শোনাচ্ছেন এবং সেখানে স্পষ্ট করা হলো পাকিস্তান কয়েক ঘন্টায় সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। বারবার করে পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। অর্থাৎ যেই কথা হয়েছিল ঠিক বিকেল 5টা নাগাদ, যেখানে সম্মতি দিয়েছিল পাকিস্তান যে তারা আর সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি করবে না, তারা সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করবে না, কিন্তু আমরা দেখলাম রাতের দিকে 8টার পর থেকে আমরা দেখলাম যে তারা লাগাতার জম্মু, শ্রীনগর থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তারা গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে দেয় এবং তার পাল্টার জবাব অবশ্যই ভারত দেয়। আর পুরো বিষয় নিয়ে বিদেশ মন্ত্রক সাংবাদিকদের সামনে বিদেশ সচিব বিক্রম মিসরি স্পষ্ট করলেন যে পাকিস্তান বারবার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করছে এবং পুরো বিষয়ের দিকে কড়া নজর রয়েছে। সেনাকে বলা হয়েছে কড়া জবাব দিতে। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। বিদেশ সচিবের বক্তব্য আপনাদেরকে শোনালাম। কিছুক্ষণ আগেই একেবারে স্পষ্ট করলেন তিনি যে সেনা কড়া নজর রাখছে এবং যে কোনো মুহূর্তে কড়া পদক্ষেপ নিতেও বলা হয়েছে সেনাকে, অর্থাৎ একেবারে ফ্রি হ্যান্ড যে দেওয়া হয়েছে সেটাও স্পষ্ট করলেন তিনি। কথা বলবো পিয়ালি মিটার রয়েছে আমাদের সঙ্গে। পিয়ালি,
একেবারেই দেখো, যেটা সাংবাদিক বৈঠক করতে রাত্রিবেলা কার্যত আবার ভারত সরকার তারা বাধ্য হলো, তার কারণ আজকে বিকেল 5টার কিছুক্ষণ আগে যে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়, যেখানে জানানো হয় যে দু দেশ তারা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ পৌঁছেছে এবং সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আজকে বিকেল 5টা থেকে, এবং 12 তারিখ পরে ডিজিএমও লেভেলে আবার বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার মধ্যেই সন্ধে না হতেই বিভিন্ন জায়গা থেকে সিজ ফায়ার ভায়োলেশনের যে তথ্য সেটা সামনে আসতে থাকে, এবং কিছুক্ষণ আগে বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি যেটা জানালেন যে এর জন্য যে সিজ ফায়ার ভায়োলেশনটা হয়েছে এবং লাগাতারভাবে যে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি বা যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল সেটা পাকিস্তানের দিক থেকে লঙ্ঘন করা হয়, এবং যেটা অত্যন্ত অনভিপ্রেত, এবং তার জন্য পাকিস্তান একেবারে দায়ী, একেবারে পাকিস্তান রেসপন্সিবল, এবং সেই কারণেই কিন্তু একেবারে সেনাবাহিনীকে তাদের উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে, অর্থাৎ যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ তারা পৌঁছেছিল দু দেশ, कॉलिशन कर हिमाकत की, उसका मकबूल जवाब भारत की सेना ने दिया। और एक बार फिर से अब जो पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर जम्मू के विभिन्न इलाकों में सीज फायर कॉलिशन किया गया है, उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ दिया जा रहा है। और ड्रोन की तरफ से भी ड्रोन भेजकर भी पाकिस्तान लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, जिसका पूरी तरह से जवाब S-400 जो हमारा पूरी तरह से सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है, और पाकिस्तान के जितने भी नापाक मंसूबे हैं उनको हर एक उनकी चाल को यहाँ पर विफल कर रहा है। গ্রাউন্ড জিরোয় জি24 ঘন্টা আমাদের প্রতিনিধি রজত বোরার সঙ্গেও কথা বলছি আমরা, অর্থাৎ এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ঠিক কি পরিস্থিতি তা একেবারে স্পষ্ট করলেন বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রি, এবং তিনি স্পষ্টত জানালেন যে সমঝোতা হয়েছিল গত 2 ঘন্টা ধরে সেই সমঝোতা লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি24 ঘন্টা।